بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله نتابعوا الحصص اللي درنا قبل. On a fait des 3 séances sur la continuité en un point. Aujourd'hui, on va faire une séance sur l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Inch'Allah, نديرو théorème des valeurs intermédiaires. التمرين الأول هو هذا، soit f une fonction définie par f de x égale x au cube plus x moins 1. Montrer que l'équation f de x égale 0 a au moins une solution dans l'intervalle 0,1. يعني هذا الانترفال هنا f c'est une fonction. متى تكون عندنا نقولوا il a au moins ولا une solution dans l'intervalle qu'on nous a indiqué. تدار جوج شروط هما. الشرط الأول عندنا une fonction définie sur un intervalle AB. définie sur un intervalle. donc وخصها دائما هذا يكون صغير على هذا. toujours l'intervalle, la première borne, ça s'appelle une borne. La première borne est inférieure à la deuxième. Si f est continu, الشرط الأول sur AB, et si f de A fois f de B est strictement inférieur à 0, strictement négatif. كنكتبوا ديك الساعة إلا تحققوا هاد جوج شروط كنقولوا alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires ولا نقولوا théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. متفقين؟ admet au moins. مهم جدا هذا. مزيان. دابا حنا غنطبقوا هاد الشيء على هذا سميتو ها هو الانترفال هو هذا. ها A و ها B. إذن واش F est défini est continu هنا؟ لأن قلنا خص تكون continu في الانترفال ديالها. F est continu في الانترفال اللي عطونا. واش continu سميتو؟ نعم. علاش؟ لأن F est une fonction polynomiale. ها هو les puissances de X et une fonction polynomiale est continue sur R. كل شيء R على R كله. بما أن il continue sur R en particulier sur l'intervalle 0,1. علاش؟ لأن 0,1 c'est une partie l'intervalle 0,1 c'est une partie de R. على continuité على الشرط الأول سميتو. دابا خصنا f de 0 لأن الانترفال اللي مطلوب منا هو هذا. ها هو 0,1. إذا خصنا f de 0 كنحسبوه وفي f de 1 نحسبوه. متفقين؟ f de 0 هنا راهي f de 0 pardon. non f de 1 هنا بدينا بزاف f de 0 ولا f de 1 بحال f de 1 كيفاش غنديرو ليه؟ غنديرو ليه 1 au cube c'est 1 plus 1 c'est 2 moins 1 c'est 1. واو 1 au cube plus 1 moins 1. متفقين؟ f de 0 0 plus 0 moins 1 égal moins 1. كي داير هذا نيجاتيف كي داير هذا بوزيتيف دونك هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. Le produit d'un nombre négatif ou d'un négatif par un positif est négatif, est strictement inférieur à 0. الشرط الثاني تدار اش غنقولوا d'où d'après le théorème des valeurs intermédiaires TVI l'équation f de x égale 0 admet quoi? Au moins une solution dans l'intervalle 0,1. admet au moins مهم جدا une solution dans l'intervalle 0,1. متفقين؟ نعقلوا على هاد الشروط. On passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice. Montrer que l'équation 2x au cube plus x moins 8 égale 0 possède au moins une solution sur l'intervalle 1, 2. هذا هو A وهذا B. كتلاحظوا بأن هنا ما كاينش F. والشرط خص تكون F continue. نديروها إن شاء الله سميتو. كنديرو سوا على فونكسيون F نديرو لها هكا. On a défini une fonction. متفقين؟ مزيان. ليكواسيون هادي إيكال 0 اللي تعطت لنا لأن ليكواسيون اللي تعطت لنا هي هادي. ها هو الدوزيام إكزارسيس. هادي هي ليكواسيون اللي تعطت لنا. متفقين؟ إذا غتولي هذا شكون هذا؟ باردون هذا شكون هذا؟ هو اف دو إكس. هذا كله هذا اف دو إكس. دوفيان هذا اف دو إكس إيكال 0. دابا رجعنا لسميتو اش خصنا الشروط اللي نحققو. f continue f de A fois f de B خص يكون strictement inférieur à 0.
d'abord غنقولوا f est continu sur R car c'est une fonction polynomiale. Ah ouais, je dirais. Donc f est continu aussi sur 1 2. d'abord غنشوفوا f de 1 و f de 1 و f de 2 سبقنا ب f de 2 ولا f de 1 بحال بحال. f de 1 شنو هو 2 fois 1 au cube plus 1 moins 8. 2 fois 1 au cube اللي هو 1. 2 fois 1 2 plus 1 3 moins 8 c'est moins 5. d'abord f de 2. f de 2 هو 2 fois 2 à la puissance 3 plus 2 moins 8. 2 à la puissance 3 c'est quoi 8. 8 fois 2 16. 16 plus 2 18. Ah ouais 18. 18 هما هادو. moins 8 égale 10. كي داير هذا positif donc f de 2 positif. كي داير هذا négatif donc f de 1 négatif. f de 1 اللي négatif fois f de 2 اللي positif اش كيعطي النيجاتيف strictement les deux conditions sont remplies يعني elles sont satisfaites. donc اش كنقولوا بان دو d'après l'Ersен دائما نقول دو d'après le théorème des valeurs intermédiaires TVI l'équation 2x au cube plus x moins 8 égale 0 اللي هو f de x égale 0 هنا ولكن حنا تعرض لنا هذه نرجعوا ليها. admet au moins مهم جدا au moins une solution dans l'intervalle 1 2. مفهوم؟ نمروا للتمرين الثاني الثالث dernier exercice. هو montrer que l'équation x à la puissance 4 plus x au cube plus x égale 3 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 2 moins 1. هذا A وهذا B. moins 2 est inférieur à moins 1. متفقين؟ باش تعرفوا كديروا لاكس كدايما اللي moins 2 راه على اليسار ديال moins 1 دونك دايما اللي على اليسار اصغر من اللي على اليمين ديالو. متفقين؟ دابا اش كنلاحظوا هنا كنلاحظوا جوج د الحوايج ما كاينش اف وما بقاش عندنا زيرو ايكالا زيرو. خصنا نقادوها اذا نقادوها ها هي هادي غادي تولي l'équation هاد l'équation اللي تعطات لنا devient غندو هذا on va mettre 3 à gauche et on change son signe il devient moins 3 égale 0. دابا وقت ما نديفينيو لا فونكسيون اف هذا ها هي هادي. متفقين؟ on pose f de x حتى هو سواء درنا هادي ولا هادي on pose f de x الا بغيتو بلاصه هادي سوا لا فونكسيون f كذا انا كنفضل هادي اذا درت هادي ما كاين مشكل. شوف الاستاذ ديالكم واش كيبغي. f est continu sur R car c'est une fonction polynomiale. ها هي la fonction c'est une fonction polynomiale donc elle est comment elle est continue sur moins 2 moins 1. وهنا درت لكم ليكواسيون باش نشوفوها ملي غنكالكوليو الاخر. متفقين ملي غنكالكوليوها اما هادي راه بلا ما تكتبوهاش درتها غير هنا باش شوفوا f de moins 2 c'est quoi c'est moins 2 le taux à la puissance 4 plus moins 2 le taux à la puissance 3 plus moins 2 اللي هو moins 2 moins 3 moins 2 à la puissance 4 c'est 16 moins 2 à la puissance 3 c'est moins 8 moins 2 كذا 16 moins 8 c'est 8 moins 2 c'est 6 moins 3 c'est 3. نفس الشيء بلا ما نسميتو عندنا حطيناها هنا ولكن ما تكتبوهاش نتوما f de moins 1 غنديرو moins 1 le tout à la puissance 4 moins 1 le tout à la puissance 3 moins 1 moins 3 moins 1 le tout à la puissance 4 c'est quoi c'est 1 moins 1 le tout à la puissance 3 c'est quoi c'est moins 1 moins 1 moins 1 0 moins 1 moins 3 moins 4 كي داير هذا نيجاتيف f de moins 1 négatif كي داير هذا positif f de moins 2 est positif positif fois négatif c'est négatif يعني strictement inférieur à 0. تحقوا الشروط نعم كنقولوا d'après le théorème des valeurs intermédiaires TVI l'équation هادي كنرجعوا لديك ليكواسيون غير هذيك العباد اللي درنا غير باش نطبقوا TVI admet au moins une solution dans l'intervalle moins 2 moins 1. اذا نردوا البال ملي تبغيو الا قالوا لكم كذا في ليكواسيون ادمو وكذا دائما حاولوا تحققوا هاد الشروط. اف كونتينيو الا ما كاينش نتوما ديفينيو اف ثم اف دو ا الانترفال اللي تعطى لكم فوا اف دو بي سميتو اي انفيريور ستريكتومون ا 0. الله يعاونكم الله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.